Kani tanan mga motor na makita niyo guys, na mga pogi at gwapo kaayo. Dili ka ni baligya. For the views lang. MT-15, RC390, Ninja 400, MT-03, Ninja 650, Ninja Kawasaki Z900, Ninja 400, MT-09, MT-10, MT-10, Suzuki 700cc. Hi vlog! Welcome to my guys! Oh, shout out kay Rice. So, di apo tayo R3 guys oh. MT-10. Ay, MT-10? Tama ba? MT-03 di ay. Mailad ko guys. Inspired by Pantoy. Oh, di apoy R3. So, shout out guys sa mga reapers. Urin, laniba. Oh, yun oh. Naka NSR.